اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک دوستو. ہم سٹارٹ کریں گے آج اپنے آٹو کیڈ کی سیریز کو. آج ہمارا ڈے 4 ہے. آج ہم نے اپنے ڈرا جو ہماری ونڈو ہے اس کے اندر دو ایلیمنٹس ہمارے پاس باقی ہیں، جس میں سے ایک ہے ریکٹینگل اور دوسرا ہے ایلپس. ایلپس کو ہم نے کل کی ویڈیو میں اس لیے کور نہیں کیا کیونکہ ایلپس ہمارا ریکٹینگل کے ساتھ تھوڑا لنک کرتا ہے، اس لیے ہم ایلپس کو اور ریکٹینگل کو ایک ساتھ رکھیں گے. چلتے ہیں. اب ہم نے کریٹ کرنا ہے اپنا ریکٹینگل. یہ لیں، آپ ریکٹینگل پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک ریکٹینگل کریٹ کر دیا. اب ہم نے اس کو سمجھ کے کریٹ کرنا ہے. ریکٹینگل پہ کلک کریں. وہ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ ریکٹینگل اسپیسیفائی فرسٹ کارنر. آٹو کیڈ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں جو آپ نے ریکٹینگل کریٹ کرنا ہے مجھے اس کا فرسٹ کارنر ڈیفائن کرو. میں نے کہا یہ میرا فرسٹ کارنر ہے. اب آٹو کیڈ دوسری چیز مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو ریکٹینگل آپ کریٹ کر رہے ہو، آپ کے پاس اس ریکٹینگل کا کوئی اسپیسیفک ایریا ہے؟ کیا آپ کے پاس اس ریکٹینگل کی کوئی اسپیسیفک ڈائمینشن ہے؟ یا آپ اس ریکٹینگل کو کسی روٹیشن کے اوپر کریٹ کرنا چاہتے ہو؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ لیٹ سے ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ میرے پاس ریکٹینگل کا ایریا ہے، اور ایریا کا جو 1200 کا ایریا ہے. لیٹ سے میں ایزیوم کر لیتا ہوں 1200 میرے پاس ایریا ہے. میں یہاں پہ ایریا پہ سلیکٹ کرتا ہوں. میں نے ایریا پہ سلیکٹ کیا. جیسے ہی میں نے ایریا پہ سلیکٹ کیا، میرا جو کرسر ہے وہ ریکٹینگل کو ہائڈ کر چکا ہے. اب وہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے انٹر دا ایریا آف ریکٹینگل ان کرنٹ یونٹس، کہ آپ کرنٹ یونٹس کتنے ہیں؟ 100.00، یعنی 1 میٹر والے یونٹس ہیں، یہ میٹرز یونٹس ہیں. اس کے اندر ڈیفائن کریں ریکٹینگل کو جو آپ کا ایریا ہے. میرا ایریا ہے 1200.000. انٹر کرتا ہوں. اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو آپ ایریا ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے ریکٹینگل کا، یہ ایریا بیسڈ آن لینتھ ہے کہ وڈتھ ہے؟ لیٹس سی جی، آپ اس حساب سے کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. سوری، مجھے اپنا وائی فائی کلوز کرنے دیں. اوکے. آپ اس حساب سے اپنا ریکٹینگل کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس حساب سے اپنا ریکٹینگل کا جو ایریا وہ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہاں پہ بتائیں. اب آپ چاہے لینتھ پہ کلک کر دیں یا width پہ کلک کر دیں، یا آپ یہاں پہ ایل انٹر کر دیں، وہ لینتھ کو ہی کنسیڈر کرے گا. اگر آپ ڈبلیو انٹر کر دیتے تو اس نے width کو کنسیڈر کرنا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ہمیں لینتھ بتائیں، آپ کی کتنی لینتھ ہونی چاہیے. لیٹ سے کہ میری 600 کی لینتھ ہونی چاہیے، تو وہ آٹومیٹکلی ایک لینتھ کی بیس پہ ایک ایریا کریٹ کرے گا جس کا جو سوری ایک ریکٹینگل کریٹ کرے گا جس کا جو ایریا ہوگا وہ 1200 میٹر ہوگا. میں یہاں سے لینتھ کریٹ کرتا ہوں 600. انٹر کیا میں نے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے ایک ایریا کریٹ کر دیا ہے. یہ ایریا سوری یہ ایک ایسا ریکٹینگل کریٹ کر دیا اس نے جس کا جو ایریا ہے وہ 1200 کیوبک میٹر ہے. ٹھیک ہے. اگر میں پراپرٹیز میں جاتا ہوں تو یہ دیکھیں، یہ میرے پاس جو ایریا ہے اس کا وہ 1200 شو کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے اس کو کریٹ کیا تھا اس لیے. اوکے. ایریا کی مدد سے ہم نے اپنے ریکٹینگل کو اس طرح سے کریٹ کیا. لیٹ سے ہم اس کو پارٹ 2 میں کریٹ کرتے ہیں، اگین کریٹ کرتے ہیں، ریکٹینگل کریٹ کرتے ہیں. اور میں فرسٹ پوائنٹ یہ دیتا ہوں اور میں اسے بولتا ہوں کہ جو میرا ایریا ہے، اگر میں یہاں پہ اے انٹر کرتا ہوں، اے انٹر ایریا، میں یہاں پہ 1200 کے بجائے ایریا 400 کرتا ہوں، انٹر کرتا ہوں. اور لینتھ میں اس کو بولتا ہوں کہ میری جو لینتھ ہے وہ سب سے پہلے مجھے لینتھ کے لیے ایل انٹر کرنا پڑے گا. لینتھ میں یہاں پہ بھی 400 کر دیتا ہوں. تو اس نے میرا پھر سے ایک ایسا ایریا کریٹ کر دیا جس کا ایک ریکٹینگل کریٹ کر دیا جس کا ایریا 400 ہوگا. لینتھ اس نے خود سے ڈیسائیڈ کیا کیونکہ اس نے ایریا ریکٹینگل کریٹ کیا بیسڈ آن ایریا. اوکے. دوبارہ سے اپنے ریکٹینگل کے اندر واپس جاتے ہیں، ریکٹینگل کمانڈ پہ کلک کرتے ہیں. یہاں سے میں اپنا اسٹارٹ کارنر دیتا ہوں. اب میرے پاس جو آپشن شو ہو رہا ہے وہ ہے ڈائمینشن، کہ آپ جو ایریا ریکٹینگل کریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اس کی کوئی اسپیسیفک ڈائمینشن ہونی چاہیے. لیٹس سے کہ میں ڈی پہ انٹر کرتا ہوں. اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو آپ اپنا ریکٹینگل کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی لینتھ کتنی ہے. لینتھ میں یہاں پہ اگر دیتا ہوں مثال کے طور پہ 46. انٹر. وہ پوچھ رہا ہے کہ width کتنی ہے. width میں 33 دے دیتا ہوں. انٹر. اب اس نے ایک باکس کریٹ کر دیا، لیکن یاد رکھیں باکس کریٹ کرنے کے بعد بھی وہ ابھی بھی کمانڈ کے اندر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کمانڈ سے باہر ہے. اگر میں یہاں سے بہت سے لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ اسکیپ کر دوں گا کہ اوہو میرا ریکٹینگل تو کریٹ ہو گیا، تو ریکٹینگل کریٹ نہیں ہوا.
क्यों क्रिएट नहीं हुआ हम इसे समझते हैं। एंटर करेंगे। अब ये एंटर के क्या लॉजिक है, जब भी आप किसी कमांड में होंगे उसे खत्म करेंगे, एस्केप करेंगे, दोबारा से एंटर करेंगे, जो प्रीवियस कमांड आपने सिलेक्ट की होगी आप उसमें वापस चले जाएंगे। अब मैं रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर देता हूँ, डायमेंशन पे जाता हूँ, डी एंटर करता हूँ, 46 लेंथ थी, 33 मेरा विड्थ थी। अब दोबारा से मैं उसी कंडीशन में वापस आ गया हूँ। अब मेरे पास ये कर्सर मूव कर रहा है। दरअसल ऑटो कैड मुझसे ये पूछना चाहता है कि ये जो डायमेंशन आपने दी है, मैंने इस डायमेंशन के मुताबिक एक रेक्टेंगल तो क्रिएट कर दिया है, बट मुझे बताएं मैंने इसे पेस्ट किधर करना है, मैंने इसे अप साइड पे करना है, अपर लेफ्ट पे करना है, बॉटम लेफ्ट पे करना है, या बॉटम राइट पे करना है। आप कहते हैं मैंने बॉटम राइट पे करना है। जिस जगह पे भी आपने करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, जहां पे भी करना है, आप उसके सेंटर में जाके क्लिक करें। आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। जब आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है तो आप अपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। जैसे ही हमने अपना रेक्टेंगल क्रिएट किया, अब हमें रेक्टेंगल की समझ आ गई। अब मैं अगर ये रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहूँ लाइन की या पॉली लाइन की मदद से, तो हम किस तरह करेंगे। मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ से लाइन डाउन की, ड्रैग डाउन, ठीक है। विड्थ थी मेरी 33, मेरी 33 आ गया। यहाँ पे मेरा कितना था, इस साइड से लेंस कितनी थी 46, मैंने 46 एंटर किया। अप साइड पे कितना था 33 एंटर किया। इधर को मैंने वापस से मूव किया, 46 किया, एंटर कर दिया। अब मेरे पास ये भी एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। इसको मैं मूव करके लेके आता हूँ इसके पास। ये भी मेरा रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है जो मैंने लाइन बेस पे क्रिएट किया है। इसकी और इसकी डायमेंशन सेम है। अगर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ पॉली लाइन की मदद से, ये मैं पॉली लाइन क्रिएट की, 33 राइट साइड पे मूव करूँ, 46 एंटर। अप साइड पे कितना था मेरा 33, इस साइड पे कितना था। अब ये भी मेरा एक रेक्टेंगल है जो कि क्लोज बाउंड्री या पॉली लाइन की मदद से क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये भी मेरा रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है। तो ये सारे तरीके हैं रेक्टेंगल क्रिएट करने के। जब आपके पास क्विकली आपने कोई काम करना हो और आपके पास दोनों डायमेंशन मौजूद है, तो आप क्विकली से रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। वरना आप अगर लाइन की मदद से क्रिएट करना चाहते हैं एक स्क्वायर, तो आप रेक्टेंगल तो आप इसकी मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं अपने इलिप्स के ऊपर। रेक्टेंगल की कमांड शायद मैंने आपको नहीं बताई, आर ई सी रेक्टेंगल की कमांड है। आर ई सी आप एंटर करेंगे, या आप अगर बिगिनर लेवल पे हैं रेक्टेंगल कंप्लीट लिखेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा, ये रेक्टेंगल आ गया। आप इसे दोबारा से रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं अपने इलिप्स के ऊपर। इलिप्स अब हमने क्रिएट करना है। अब ये हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। आपके पास सेंटर पॉइंट होगा, अपर पॉइंट होगा, और एक एज आप कोना देंगे तो आप इसका क्रिएट कर सकते हैं इलिप्स को। मिसाल के तौर पे ये सेंटर पॉइंट है, ये मैंने अपर पॉइंट दिया। अब जिस कोने पे भी मैं सिलेक्ट करूंगा, इधर को जहां पे भी मैंने ये कोना डिफाइन करना है जिस कोने के ऊपर मेरा कर्सर है, या ये कोना डिसाइन डिफाइन करना है जिस कोने के ऊपर मेरा कर्सर है, इन दोनों में से किसी एक कोने को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास ये पिक्चर में शो हो रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे क्लोज पिक्चर दिखाऊं, तो ये देखें, ये कोना मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब वापस आऊंगा, इस कोने को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। अब इसको मैं जितना मर्जी स्ट्रेच कर लूंगा, जितना स्ट्रेच करता जाऊंगा उतना ये मेरा एलिप्स क्रिएट होता जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। लेट्स से कि आपने इसको अब मॉडिफाई करना है। आप जाते हैं, ये आपके पास मेजर रेडियस, माइनर रेडियस और आपके पास एक्चुअल रेडियस है। अब इन तीनों में से आपके पास कोई एक भी वैल्यू है जो आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। लेट्स से कि आप रेडियस को मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप 0.50 करना चाहते हैं, आपने 0.50 किया, आपका ये मॉडिफाई हो जाएगा। आप यहाँ पे इसके ऑप्शन नंबर टू पे जाते हैं, एक्सेस एंड एड एक्सेस, ठीक है। इसका क्या काम है, इसका काम है कि आपके पास एक स्टार्ट पॉइंट होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा, उसके बाद आप इन तीनों में से कोई एक पॉइंट क्लिक करके आप अपना रेडियस क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा शार्प है, ये शार्प नहीं था, ये थोड़ा शार्प क्रिएट हो रहा है। इतना ज्यादा फर्क नहीं, इसके अंदर भी सेम ऑप्शंस है। आपके पास मेजर एक्सेस है, माइनर मेजर रेडियस है, माइनर रेडियस है, और आपके पास रेडियस की रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज जो ट्विस्ट है वो है आपका इलिप्स की आर्क। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आर्क क्रिएट करते हैं। जब भी आप आर्क क्रिएट करेंगे, अगर मैं आर्क पे जाता हूँ 3 पॉइंट्स पे, तो आर्क मेरी कुछ इस तरह से क्रिएट हो रही है। ये अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ तो ये सर्कल क्लोज हो रहा है, ये इस शेप में नहीं आ रही है। आप देखें कितनी खास किस्म की गुलाई है। इस किस्म की गुलाई में आर्क क्रिएट नहीं होती। जब आप इसको बहुत ज्यादा शार्प करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा, वरना ये थोड़ा सा
इस तरह की रहेगी। जब आपने इस किस्म की आर्क क्रिएट करनी होती है तो आप सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन इलिप्टिकल आर्क। इलिप्टिकल आर्क पे आप क्लिक करें, आप पहला ऑप्शन दें, जहाँ से आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप अदर एक्सेस दें। इसके बाद आपने जिस शेप में भी आर्क क्रिएट करनी है, आपने इस शेप में करनी है, इस शेप में करनी है, इतनी शार्प शेप में करनी है, जितनी भी शार्प शेप में करनी है, क्लिक करके आप अपनी आर्क को क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, जितनी भी आप आर्क यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें, आपको हाफ चाहिए, आपको कंप्लीट चाहिए, आपको अपर हाफ चाहिए, आपको जितनी भी चाहिए, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको ये एरिया चाहिए था आर्क की सूरत में, तो आपने ये क्रिएट कर लिया। ये कहाँ पे यूज होता है इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको। एक चीज रहेगी यहाँ पे, पोलोगॉन। वो मुझसे पूछते हैं एंटर द नंबर्स ऑफ साइड्स। साइड नंबर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ 7, एंटर करता हूँ। वो मुझसे पूछ रहा है कि सेंटर पॉइंट दें। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, इन और अबाउट सर्कल। अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ इसके सेंटर से। ठीक है, आप सेंटर से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, बड़ा छोटा करने के बाद आप इसे क्लिक करें, आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपको इसका एरिया भी शो होगा और इसकी लेंथ भी शो होगी। अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, ये दूसरा ऑप्शन किस लिए था, सिलेक्ट साइड्स, इस दफा मैं 5 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, सिलेक्ट द सेंटर पॉइंट करता हूँ। अब मैं सर्कल अबाउट सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मुझे आउटर साइड से में से जो मेरा पिक बेस पॉइंट है, ये मेरा आउटर साइड पे। ठीक है, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये जब हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। आज का जो हमारा मकसद था, अभी तक जो हमने कवर किए हैं, वो ये है कि हमने अपने ड्रा विंडो जो है ना, ये वाली ड्रा विंडो, इसको हमने कवर किया है। इसके अंदर सिर्फ एक ऑप्शन रह गया, वो है ये हैच। बाकी ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं, इनको भी इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे, बट आने वाली वीडियोस के अंदर। अभी के लिए मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हमने अभी तक जितने एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं, इन एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। अल्लाह हाफिज।